हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया बुक एंड ऑथर ओडिशार जो प्रसिद्ध बही बा पुस्तक मान लिखाई तार ऑथर मा राइटर माने किए ता विषय जानिबा। यही क्वेश्चन मन रखि थांतु आपण जेकोसी एग्जाम दियंतु ओडिशा भितर जेकोसी एग्जाम ग्रुप सी पाखु आरंभ करिकि ग्रुप बी पर्यंत जेकोसी एग्जाम दियंतु सबु एग्जाम रे ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट सबु एग्जाम रे पचारि आसीछि हला। आपण डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल दियंतु फॉरेस्ट गार्ड दियंतु किंबा आरआईएमएन दियंतु किंबा तापर जो आपण सीजीएल हो दियंतु सबु क्वेश्चन सबु परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। तो जेहेतु इंपोर्टेंट आम टे भलसे देखिया आउ या मन रखार मु उपाय कहीदे आपड़ टे सब जिन देखी सारापर थे से जो बुक एंड ऑथर मान विषय गूगल सर्च कर पढ़ीदे। पढ़ले कौन हम विषय बाकी किसी जिन जना पड़े से आउ कौ बही लिखिं घर कौटी आखपाखर जिन सब से केवे कौन पाई उपाधि सब जना पड़े द्वारा कौन हम ना आप मन रखापी इजी हम जो गोटे लोक विषय अधिक जानते ना ता विषय 3टा कथा आप अधिक मन रखिपारे। ठीक अच्छे, लेट्स स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन देखिए, माटीर मनीष ग्रंथर लेखक किए है। माटीर मनीष ग्रंथर लेखक किए? ऑप्शन ए देछि फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन बी देछि कालंदी चरण पाणिग्राही, ऑप्शन सी देछि गोपबंधु दास, ऑप्शन डी देछि गोपीनाथ महांती। तो आप मन रखु माटीर मनीष ग्रंथर लेखक होचंती कालंदी चरण पाणिग्राही है। ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। ठीक अच्छे, माटीर मनीष है। गोपीनाथ महांती लिखिते माटी मटाल गोटे बही माटी मटाल है। हाँ, माटी मटाल सी पाई कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया भाव में, किंतु माटीर मनीष लिखिते कालंदी चरण पाणिग्राही है। 6 माण 8 गुंठ कहार रचना? 6 माण 8 गुंठ किए लिखिते? 6 माण 8 गुंठर लेखक होचंती समस्ते मन रखंतु ऑप्शन बी आर राइट आंसर फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ पुस्तक लिखिते है। बहुत बड़ उपन्यास से 6 माण 8 गुंठ है। तापर गोटे फिल्म भी होता है, आप देखिए जदि देखिए पुराना फिल्म गोटे। तो 6 माण 8 गुंठ फकीर मोहन सेनापति लिखिते है। फकीर मोहन सेनापति घर बालेश्वर जिले में है। कणा मामू ग्रंथर लेखक किए? कणा मामू ग्रंथर लेखक किए? तो मन रखु कणा मामू ग्रंथर लेखक होचंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। हाँ, मुझे लक्ष्मीकांत महापात्र कथा कहूँ जी कि आमर कौन वंदे उत्कल जननी लिखिते है। से लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँकर घर हूँ भद्रक जिले में है। पचारि पारे लक्ष्मीकांत महापात्र जी वंदे उत्कल जननी लिखिं घर कौ जिले में है कि आउ 2टा बहीर ना पचार दे पारे कि आउ 2टा लेखार ना पचार दे पारे कि पचार दे पारे है। तो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिते कणा मामू है। मन रखिद आ मन रख मामू आ गोटे अच्छी खाली मामू, यहाँ हूँ कणा मामू खाली मामू गोटे अच्छे फकीर मोहन सेनापति लिखिते। से ऑप्शन रे सब 2टा आंसर सब अच्छी देख या पूर्व ऑप्शन भी थिला 2टा आग एथरे भी 2टा आग अच्छी। तो मामू लिखिते फकीर मोहन सेनापति किंतु कणा मामू लिखिते कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। ठीक अच्छे, नेक्स्ट। समाज पत्रिकार संस्थापक किए? देख समाज पेपर जी पढ़ुव डेली से भलसे जानी है। समाज पेपर ऊपर ही लिखाई था, प्रति पेपर ऊपर लिखाई था प्रति फास्ट पेज रे समाज पत्रिकार संस्थापक होचंती उत्कलमणि गोपबंधु दास है। उत्कलमणि गोपबंधु दास है समाज पत्रिकार संस्थापक है। नेक्स्ट, बंदीर आत्मकथार रचयिता किए? बंदीर आत्मकथार रचयिता किए? बंदीर आत्मकथा आपण मैंने यहाँ आगुरी गोटे विषय स्कूल जे पढ़ी जानी तार ना ताको लिखिते किए? सी भी उत्कलमणि गोपबंधु दास लिखिते। से हजारीबाग जेल थे कौन असहयोग आंदोलन टाइम से लिखिते है बंदीर आत्मकथा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट। सारला महाभारत रचना सारला महाभारत किए रचना करते? सारला महाभारत किए रचना करते? एटा सारला महाभारत सारला जना पड़ जाऊँगी, एथरा किसी भावार ना, एथरे किसी मन रखार ना। ये प्रश्न ही उत्तर दे दी सारला दास लिखिते सारला महाभारत है। सारला दास घर कौटी जगत सिंहपुर जिले में है। सारला दास है। मत कमेंट रे कह सारला दास आउ 2टा मेन पुस्तक 2टा नाम मत कह। श्रीमद् भागवत ओडिया भागवत ओडिया भाषा क्या द्वारा रचित होता है? पचार श्रीमद् भागवत ओडिया श्रीमद् भागवत ओडिया ओडिया भाषा क्या द्वारा रचित होता? देख श्रीमद् भागवत को ओडिया भाषा लिखिते जगन्नाथ दास है।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ, ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୋତେ କୁହ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଘରେ ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦାଦା, ଆଚ୍ଛା ଦାଦା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି କି, ଏଇଟା ଦାଦି ବୁଢ଼ା ହେବ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା କାହାର ରଚନା ହେଲା? ଦାଦି ବୁଢ଼ା କାହାର ରଚନାଟା ହେବ ହେଲା? ଦାଦି ବୁଢ଼ାଟା ହେଲା, ବୁଝିଲ? ଦାଦି ବୁଢ଼ା ହେବ ହେଲା, ଦାଦା ବୁଢ଼ା ନୁହଁ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା କାହାର ରଚନା? ଦାଦି ବୁଢ଼ା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମନୋଜ ଦାସ ତ ନୁହଁ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ନୁହଁ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ବି ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ପରଜା। ତ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ଏଠି କିଏ ହେଇଯିବେ? ଏଠି ହେଇଯିବେ ସେଇ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପରଜା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ, ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସନ୍ଥ କିଏ? ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଜାଣିଥିବ। ମାଳିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜାଣିଥିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା ହେଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା ହେଲା। ତାପରେ କବି ସମ୍ରାଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବାହାରେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ। ମୋତେ ତୁମେ କୁହ କମେଣ୍ଟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଙ୍କର ନାଁ କୁହ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଚିଲିକା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାବ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କବିବର ହେଲା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା। ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ହିଁ ବହୁତ ଫେମସ୍, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳମ୍ବ ଚିଲିକା ହେଲା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କୃତି ସେଟା ହେଲା। ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧରଣର କବି? ସେ ପଚାରିଛି ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧରଣର କବି। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇପାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭୀମ ଭୋଇ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ କବି। ନିର୍ଗୁଣ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ କବି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଥିବ ଭୀମ ଭୋଇ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ? ନା ଆମର ସିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମହିମା ଅଲେଖ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିବ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ସିପ୍ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା, ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଭୀମ ଭୋଇ ନିର୍ଗୁଣ କବି ଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦରକାର ଥିଲା ତା'ର ଉତ୍ଥାନ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ।